एज ए पार्टी मोदी जी को फॉलोअर्स मोहन माझी आम प्रिय मुख्यमंत्री तांको फॉलोअर्स आउ कर्मींकर प्रचेष्टा पार्टी ग्रो करूची घटना किंतु एमती आलोचना होची जे लुचि छिपी किछि लोक सालेपुर पई भुवनेश्वर लॉबी करूछंती आउ अरिंदम स्ट्रांग अछंती तो से जगह रे देखंतु पार्टी कोन निष्पत्ति नब लॉबीटा कौन टिकेट पे तो कौन टिकेट पे लॉबी टिकेट आ गया 3 वर्ष पर अछि 3 वर्ष पर कौन हबो टिकेट राजनीति की टिकेट पाइबा कथा से समय घटना अलगा किंतु समय चक्र रे जे संगठन करथिबो से तो टिकेट पाइबो ना पाइबो न जे पार्टी रो निष्पत्ति सेटारे कार किछि से नै मु पार्टी पाखरे सबोले ओब्लाइज्ड आगु को टिकेट मिलिबो न मिले मु जानिनी किंतु थरे तो मते जीवन रे मते टिकेट देइचंती मु जीव चिर ऋणी हेकि रहबी भारतीय जनता पार्टी थरे टिकेट देइचंती यस एब्सोल्युटली मु सेतबेले कोन करथिली आसीकी मते टिकेट देइचंती विदाउट एनी कंडीशन तेणु मु चिर ऋणी भारतीय जनता पार्टी पाखरे आउ एबे जो आगु को इलेक्शन आछी सेटा मो इलेक्शन नुहे कि एमपी इलेक्शन नुहे सेटा होउची संगठन रो इलेक्शन आम दल रो इलेक्शन तृणमूल स्तर रो इलेक्शन तेणु सेटा को संगठित है कि हमको लड़िया पड़े आमे लड़िबो आमे जीतिबो ठीक अछि अरिंदम बाबू बोले बंके अनेक प्रश्न मु तो पचारिले किंतु आपनकर गोटे भल गुण होची जा थरे कहंते सेही कथा को बारंबार कहूथांते आ उत्तर दियंते मु आशा करबी इंटरव्यू परे से वीडियो रो सत सामना को आसी जीवो आ ओडिसा रो जनता अनेक कथा जानिबे जनता ही भाबिबे जे अरिंदम बाबूंकर कथा ठीक ना भूल एवं तांकर मतामत पाई मु अपेक्षा मध्ये करबी किंतु मु आशा करबी जे अरिंदम बाबू को दुई पक्षर प्रत्येक प्रश्न मु पचारिछि एवं से सठिक भाव से उत्तर दवा पाई चेष्टा करिसंते स्वतंत्र उपस्थापन को एठी रखुछि धन्यवाद अरिंदम बाबू आपण हमकु समय देथिबारु नमस्कार नमस्कार गत काली ठारो गोटे वीडियो सारा राज्य रे कोण अनुकोण को पहुंचुछि आउ से वीडियो को नहीं चर्चा भी जोरदार विभिन्न खटी रे विभिन्न पान दुकान रे विभिन्न स्थान रे ए 15 मिनिट पूर्व गोटे दहीबरा दुकान रे भी ए वीडियो को लेकर जोरदार चर्चा किए काहाकू से वीडियो को देखौछि किए ए वीडियो को सकारात्मक रूप रे देखुछि तो किए से वीडियो को नकारात्मक रूप रे देखुछि से वीडियो रे थिबा अभिनेता रो नेता बनी थिबा अरिंदम रॉय आम सहित रहिचंती एवं मुह खुली तांकर प्रत्येक कथा से आम आगरे रखियो बोली कहचंती अरिंदम बाबू स्वागत करिवे न्यूज़ 18 ओडिया को थैंक यू धन्यवाद कोंदु शांत अछंती ना रागिचंती मु केबे रागेनी केबे रागंतनी केबे भी रागंतनी अरिंदम बाबू वीडियो रे आपण बहुत रागी गला भले लागुछि लोकू लागुथिबो लोकू लागुथिबो आपण सत्य रागी नथिले रागिवर कोन अछि अदे प्रश्न पचारिबा उत्तर दबा दायित्व ताकर रागिबार कोन अछि उत्तर न देई पले हम 10 थर पचारिबू आपण नॉर्मली सेमती कथा होंती ना रागी जाइथिले ना रागिबार कोन अछि अदे कारण शुणु वर्ष वर्ष धरी निष्पेषित हेगी लोक रहिचंती ये तार रिएक्शन सेटा राग नुहे सेटा दुख सेटा कष्ट निष्पेषित हेगी रहिबा बायस्ड वन साइडेड गोटे दल रे आमे थाई कि इग्नोर करा जिबा वर्ष वर्ष धरी दिनकर कथा नुहे ये मु 2 वर्षर कथा मु मोर कहली मो सांगे जो मैंने जाइथिले से माने वर्ष वर्षर कथा कहले केते वर्ष धरी केमिति भाबरे इग्नोर करा जाई जी काहा को मिसबिहेव करा सेटा आक्रोश और दुख थिला बोली आपण कहउचंती कष्ट थिला आज्ञा मु जीवी घटना को अरिंदम बाबू जेते बेले गृह मंत्री अमित शाह संसद भितरे बहुत जोरे पार्टी कर दियंती मोर मने अछि विरोधी दलर लोक माने कहंती जे अमित जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं तो अमित शाह कहंती जे मेरा बात ही वैसा है मु एमती कुए आपण भाबुचंती मु रागी जाईछि आपण सतरे रागी जाइथिले ना आपण सेमती कथा ही होंते किए कोन भाबुची भाबी पारे ता देरे मोर किछ असुविधा नाही किए कहबो रागी जाईछि किए कहबो कोन रागिले रागी मु मोर पॉइंट रखिली मु मोर कथा कहली मु मो जगह रे ठीक अबिका ताकू किए कोवळिया पोट्रे करिवो किए कोन भाबिवो ताको ऊपर आपण निष्पत्ति नियंतु निष्पत्ति आपणकर मु रागी थिले कोन करथि आज्ञा अरिंदम बाबू मु सेठी गोटे कथा बुझिबी जे आपणकर आक्रोश दुख बा राग वीडियो को ऊपर थिला ना ए वीडियो को ऊपर थिला लोकंको पाई आमे जाइथिलु ऑफिसर आमको सेठी निमंत्रण करा जाइथिला सेमिति भी जाई नथिली ता पूर्व दिन
ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଓଭର ଟେଲିଫୋନ କଥା ହେଇଥିଲି। କଥା ହେଇଥିଲେ ଟେଲିଫୋନିକ କନଭରସେସନ ରେ ଆଜ୍ଞା ତା ପରଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବୁ ବୋଲି ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବିଡିଓ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ହଁ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆମେ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେଟା ଗୋଟେ ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଲା ଆମକୁ। ଓକେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲେ? ଭିଡିଓ ଅପମାନ କଲେ କିଏ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଡାକିଥିଲେ ସିଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଭିଡିଓ କଥା ହେଲେ ଡାକିଲେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନ୍ ରେକର୍ଡସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ଯେ ଆମକୁ ତା ପରଦିନ ମାନେ ଗତକାଲି 11ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବସିବା ଅଫିସରେ କଥା ହବା, ଇଟ୍ ଇଜ ଅନ୍ ରେକର୍ଡସ୍, ତାର ଅଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଭିତର ପଟୁ କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ? ଲୋକ ତ ଯାଇଥିଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡେମୋକ୍ରେସି। ଲୋକ ଯିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଅଫିସକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି କହିବେ। ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମର ବି ସେ ହକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଗେଟ୍ଟା ମୁହଁ ଉପରେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ କିଏ? ଓକେ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସ କୁ ବିଜେଡି ଅଫିସ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ୟା ପଛର କାରଣ କଣ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ? କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ସେ ଅଫିସରେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ, 12 ଜନ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାରିଆ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଅଫିସ ଖୋଲୁଛି, ତା ଭିତରେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଭିତରେ କେକ୍ କଟା ହବ, ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହବ, ଖାଇବା ପିଇବା ହବ, ମଦ ମାଂସ ଚାଲିବ। ସେଟା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବା ଠିକ କି? ତାପରେ ସମିତି ମିଟିଂ ଯୋଉଦିନ ହେଇଥିଲା ତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସମିତି ମିଟିଂରେ କୋଉମାନେ ଏଲିଜିବଲ ବା କୋଉମାନେ ତା ଭିତରେ ବସିପାରିବେ? ମୋ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ପିଆରଆଇ ମେମ୍ବର୍ସ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ବସିପାରିବେ, ସରପଞ୍ଚ ବସିପାରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର୍ସ ବସିପାରିବେ, ଏମଏଲଏ ବସିପାରିବେ, ଏମପି କିମ୍ବା ଏମପିଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ବସିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଟୋରେ ମୁଁ ସେ ଗୋଲ ବୁଲେଇକି ବି ରଖିଛି, ଏଇ ଲୋକ କିଏ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ସମିତି ମିଟିଂରେ ବସିବେ, ସମିତି ମିଟିଂ ଇଜ ନଟ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଟିଂ। ସମିତି ମିଟିଂଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଆପଣ ସେଇ ଫଟୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ସେ ଫଟୋ ବି ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯୋଉଥିରେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିଡିଓ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଫଟୋ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପଛରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ। ସେଠି ଇଭେନ୍ କି ପିଏସଓ ବି ତା ଭିତରେ ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ। ପିଏସଓ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ପିଏସଓ ବି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋରେ ଅଛି। ଓକେ ମୁଁ ଯେତିକି ନିୟମ ଜାଣିଛି ତା ଭିତରେ କେହି ଆଲାଉଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ତା ଭିତରେ ବସିବେ, ତାଙ୍କର ବୁକ୍ଚା ବୁଅ, ତାଙ୍କ ଜୋତା ଚପଲ ଉଠାଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି ତା ଭିତରେ ବସିକି ସମିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମିତିରେ ଆହୁରି 4ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକମାନେ କଟକ ଏମ୍ପିଙ୍କର 2ଟା ଲୋକ ବସିପାରିବେ, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ, ଆଠଗଡ଼ର ଜଣେ କଟକ ଏମ୍ପିଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏମ୍ପିଙ୍କ ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ବସିପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଜିତିଥିବା ବିଏଫଏସି କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉମାନେ ବସିବା କଥା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ଡକାଗଲାନି, ଇନଫର୍ମେସନ କରାହେଲାନି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଟା କେତେ ବଡ ଇନସଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଇନସଲ୍ଟ, ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇନସଲ୍ଟ, ଆମ ଦଳକୁ ଇନସଲ୍ଟ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲୁ
सेठी केही रेस्पॉन्सिबिलिटी नेले नहीं वीडियो लुचिले आमको निजे डाकिकी सी कहले आपर से छुट्टी नहीं रही गले तांको बदल रे तांको रिप्रेजेंट करिया पे एडिशनल वीडियो बसिले एडिशनल वीडियो कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नेले नहीं खाली 100 प्रश्न आमे ताको पचारछु कौन कौन सब जिनस रे से कहले एटा मोर दोष नहीं एटा मु जानिनी एटा से करछि आगे मु जानिनी चेयरमैन बदली जाइछि ओके मु पूर्वरु जो लोक थिले बिजु जनता दलर मु तांकु आगे सब बेले चिट्ठी करे मु आमे ताको पछलु केते वर्ष हेलाडी आपण कहले आगे 2 वर्ष हेला ब्लॉक रे मु अछि मु कहले आगे 6-7 मास तळे 8 मास तळे गोटे इलेक्शन हेला ब्लॉक रे नुआ कमिटी गठन हेला नुआ चेयरमैन हेला आपण जानि नांती सी कहले मु चिन्हिनी मु बिजु जनता दलर सेई लोक को चिन्छि जे आगुरु थिले अर्णव बाबू सी जानि नथिले ना जानि कि अभिनय करथिले मो मतरे एटा जानी कि जेहेतु 2 जण एमएलए से दिन उपस्थित थिले काले क्यांकु के क्रॉस क्वेश्चन करिवो जो माने क्वालिफाइड बीजेपी रो मेंबर्स इंटेंशनली तांकु चिट्ठी करा जाई नाही या पूर्व जो समिति मीटिंग हेथिला सेथिरे हमर आत्मा चेयरमैन उपस्थित थिले ओवर टेलीफोनिक बा वर्बली तांको डका जाइथिला से जाइथिले चिट्ठी हेइ नथिला चिट्ठी की पाई नथिले से सो मु भाबु या से जेहेतु 2 जण एमएलए थिले सेटा गोटे वन साइडेड बिजु जनता दलर मीटिंग करिया पई प्रयास थिला एवं बीजेपी रो कोनोसी लोक को चिट्ठी हेइ नथिला काले के क्रॉस क्वेश्चन करजु एवं मैडम मु भाबुची से जो कहिले मु जानी नाही नुआ चेयरमैन किए हेची गोटे इलेक्शन हैला गोटे ऑफिस रो जणे हेड से कहउछन मु जानी नी चेयरमैन किए पुराना चेयरमैन को